24 रु आरंभ हेब अष्टादश रेमुणा महोत्सव। मेलारे लागिब 300 रु अधिक स्टल। बॉलीवुड और हॉलीवुड कलाकार रंगारंग कार्यक्रम हेब मुख्य आकर्षण। बालेश्वर स्टेशन चक्रे खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम। आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमहला स्टेशन छक बालेश्वर। रेमुणार मां तारिणी मंदिर पूजा कमिटी, रेमुणा बजार व्यवसायी संघ और रेमुणा अंचलवासी सहयोग में आसंता 24 तारीख ठारू आरंभ हेब 9 दिनिया रेमुणा महोत्सव। फेब्रुआरी 1 तारीख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही विशाल महोत्सवर समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। प्रत्येक वर्ष भली एही महोत्सव को सर्वांग सुंदर करबा पई समस्त प्रकार उद्यम जारी रहिथिबा आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में महोत्सव आयोजन कमिटीर कर्मकर्ता माने सूचना दैछन्ति। कमिटीर अध्यक्ष पूर्वतन विधायक प्रदीप्त पंडा एही सांबादिक सम्मेलन में जोगदे महोत्सवर रूपरेख संपर्क में आलोकपात करथिले। स्थानीय मंदिर छकरू 24 तारीख एक सांस्कृतिक शोभायात्रा रेमुणा बजार परिक्रमा सह पड़ियारे पहुंचवा पर महोत्सव आरंभ हेब। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ରାମଦୋଳି, ମାରୁତି ସର୍କସ, ମୀନା ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 300 ଖଣ୍ଡେ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଟାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱେର୍ସ ଯୋଉଟା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲାଯିବ। এবং এথর যে আসুচ্ছেন সব রাজ্য বাহারে এবং রাজ্য ভিতরে যে খ্যাতি সম্পন্ন কলাকার মানে যে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ডান্স এମାନେ ସବୁ আসছেন সিনেমা স্টার সিনে আর্টিস্ট এମାନେ ସବୁ আসছেন। 9 দিন আমার হচ্ছে 24 তারিখ রু 1 তারিখ পর্যন্ত। এছাড়া প্রত্যেক দিন সন্ধ্যারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পূর্বরু এক बौद्धिक कार्यक्रम रही कि आम अंचल जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि आम राज्य जो माने होचंती मंत्री सांसद एवं विभिन्न बुद्धिजीवी शिल्पपति सांबादिक प्रत्येक दिन पे रहिबो। 8 दिन जाक 9 दिन जाक से निमंत्रण करिकी आसी सम्मानित करबा एवं तांठो दीपद कथा सुनिबा। 24 तारीख रे से दिन मंदिर छकटू अपराह्न 3टा एक मिलित शोभायात्रा हो जो कि स्कूल कॉलेज छात्र छात्री माने जोग देवे एवं एथरे आर्टिस्ट माने मत जोग दउछन्ती। हम लोकल आर्टिस्ट आरंभ करिकी स्टेट लेवल आर्टिस्ट मत एथरे जोग दउछन्ती। सेतबे आपण मान के जरिया रे याकू समृद्ध करिवा पई सफल करिया पई आपण मान को सहयोग आमे कामना करछु। एवं सब बड़ कथा होची आपण रेमुणार जो इटा एक जो वाणिज्यिक पेंठ आज नो आज को 2-2.5 शताब्दी धरिकी इटा प्राय इठी एक पेंठ भाव रही जार जो जो कुटीर शिल्पर जो उन्नति सब ये बेसी थिला एगुड़िक आम प्रदर्शित करने चेष्टा करूँ। कमिटीर सभापति विश्वम्बर पट्टनायक उपस्थित रही शांति श्रृंखलार सहित महोत्सव आयोजन नहीं समस्त सहयोग कामना करिसेंती। 2009 22 तारीख रु आरंभ होइतिला। जेतेबेले आरंभ होला तारिणींकर उत्सव को लेकरी आम महोत्सव आरंभ होइछि। तारिणींकर उत्सव चली थाए आमर 5-7 जन बसिकरी आमे चिंता कलु जे रेमुना रे गोटे महोत्सव करिबा। जो से चिंता कलु तापरे आमे 10-15 जन को डाकी बसैलु। से माने मध्य कहले महोत्सव कर किंतु आमको किछि कहिबोनी। तेणु आमे गोटे साहसर सहित निज हाथरू पैसा खर्च करी 2009 मसीह आमे हेटा को आरंभ करथिलु। आउ आमको मध्य सहयोग करथिले तारिणी कमिटी आउ बजार व्यवसायी संघ आउ आम रेमुणा महोत्सव किछि सदस्य आम सेतिरे रहिकरी एटा 2009 22 तारीख रु आमे आरंभ करथिलु। सेटा एबे 18 वर्ष रे पहुंचिछि। तेणु किछि आज पर्यंत सेमिति किछि असुविधा हैनी। आमर जेमति चलिबा कथा चलिछि भलरे चलिछि। संपादक संतोष रणा एथिरे सांस्कृतिक कार्यक्रम रूपरेख संपर्क में सूचना देते।
ପୂର୍ବରୁ ଅଡିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ 25 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମେଲୋଡି, 26 ତାରିଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ଫେମ୍ ତିଲକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, 27 ତାରିଖରେ କୌଶିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, 28 ତାରିଖ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, 29 ତାରିଖ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ଟ୍ରୁପ୍, 30 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 30 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହିପରି 31 ତାରିଖରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଅଙ୍କିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଟିଭି ସାରେଗାମା ଫେମ୍ ଅବ୍ଦୁଲ ଶେଖ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ଫେମ୍ ଜୁନ ଦାସ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବେ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରଣା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ବଲିଉଡ ଆଉ ଅଲିଉଡର ମହାମିଳନ କେବଳ ଆମରି ଷ୍ଟେଜରେ ହେବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅଙ୍କିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତିଲକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରୁ, ଜୁନ ଦାସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଅଲିଉଡରୁ ସିଙ୍ଗର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, କୌଶିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମର ଦାସକାଠିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ଆମର ଯେ ବନାଡିଆ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ରାଲି ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଧୁମସା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପିଲାମାନେ ନାଚି କରି ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଫିଲ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ 18 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଇଏ ମହୋତ୍ସବ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବର୍ଡରରେ, ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯେତିକି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏଠାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଇଏ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 31 ତାରିଖ ଆସନ୍ତୁ କି 1 ତାରିଖ ଆସନ୍ତୁ କି 26 ତାରିଖ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଇଜ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇସନ୍ ଖାଁ, ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାହାନ୍ନା, ତପନ ବେହେରା, ମାଧବାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରଣା, ତରୁଣ କୁମାର ମହାରଣା, ବିଶ୍ୱଜିତ ସେନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ଜୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢିଆରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चलीछि। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, मिशन कंपाउंड, बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइपर पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट।
पिन 754006 कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।